ذهب معاذ وهند في رحلة مدرسية إلى أحد المتاحف، فلاحظ مجموعة من المستحثات لحيوانات ونباتات بأشكال وأنواع غريبة، وقد أخبرهما الأستاذ أن هذه الكائنات الحية قد عاشت على وجه الأرض منذ زمن بعيد، لكنها انقرضت. تعجبت هند: كائنات بحرية في مناطق صحراوية تبعد عن البحر ب600 كيلومتر؟ أعيد قراءة النص، ركزوا، انتبهوا. ذهب معاذ وهند في رحلة مدرسية إلى أحد المتاحف، فلاحظا مجموعة من المستحثات لحيوانات ونباتات بأشكال وأنواع غريبة، وقد أخبرهما الأستاذ أن هذه الكائنات الحية قد عاشت على وجه الأرض منذ زمن بعيد، لكنها انقرضت. تعجبت هند: كائنات بحرية في مناطق صحراوية تبعد عن البحر ب600 كيلومتر؟ جيد، لابد من طرح بعض الأسئلة تساعدنا في فهم النص. السؤال الأول: أين ذهب معاذ وهند؟ ممتاز، ذهب معاذ وهند إلى أحد المتاحف. السؤال الثاني: ماذا شاهدا في المتحف؟ جيد، شاهدا في المتحف مجموعة من المستحثات لحيوانات ونباتات بأشكال وأنواع غريبة. السؤال الثالث: بماذا أخبرهما الأستاذ؟ أحسنتم، أخبرهما الأستاذ أن هذه الكائنات الحية قد عاشت منذ زمن بعيد، لكنها انقرضت. نجباء فعلا. ما معنى انقرضت؟ فكروا، ركزوا. جيد، نقول انقرض الشيء أي انقطع واختفى ولم يعد له وجود على وجه الأرض. والآن بعد أن فهمنا مضمون النص، ننتقل إلى طرح أسئلة تمكننا من اكتساب معارف جديدة حول الدرس. لنعتمد على ما قالته هند: كائنات بحرية في مناطق صحراوية تبعد عن البحر ب600 كيلومتر. ما هو السؤال الذي يطرح؟ أحسنتم، السؤال هو: كيف تواجدت مستحثات وآثار حيوانات بحرية في منطقة صحراوية بعيداً عن البحر؟ جيد، هل من سؤال آخر؟ فكروا. نعم، السؤال الثاني: طرأت على الأرض تغيرات، فكيف تعرف العلماء على هذه التغيرات؟ الآن وقد وجدنا الأسئلة، لنحاول أن نجيب عنها باقتراح فرضيات. فكروا في إجابات ممكنة للسؤال الأول، أذكركم به: كيف تواجدت مستحثات وآثار لحيوانات بحرية في منطقة صحراوية بعيداً عن البحر؟ فكروا. أحسنتم. الفرضية الأولى: المنطقة الصحراوية كانت في القديم منطقة بحرية. فعلا نجباء. والآن لنفكر في فرضيات للسؤال الثاني، أذكركم به: طرأت على الأرض تغيرات، فكيف تعرف العلماء على هذه التغيرات؟ جيد، تعرف العلماء على هذه التغيرات بدراسة سطح الأرض وبملاحظة بقايا الحيوانات التي عاشت قديما. والآن
بعد أن صغنا الفرضيات لنتحقق منها باعتماد الوثائق التالية. تابعوا وركزوا. الوثيقة الأولى تمثل الصور عينات من الصخور في أماكن مختلفة، وهي بقايا وبصمات وآثار لحيوانات أو نباتات، والتي تسمى الأحفورة. تمثل الصورة الأولى أحفورة عقرب محنط. تمثل الصورة الثانية بصمة لنبات السرخس. أما الصورة الثالثة فهي عظام ديناصور وجدت بالمغرب. ما معنى الأحفورة؟ الأحفورة هي بقية من كائن حي عاش قديما ثم انقرض بفعل تغيرات مناخية كالبراكين وارتطام النيازك بالأرض، وقد عثر عليها في الصخور، ويستدل من خلالها على بعض الحقائق الخاصة ببيئة ذلك الكائن. فوجود أصداف وأسماك في جبل يدل على أن هذا الجبل كان مغمورا بالماء قديما، وهي تخبرنا عن التحولات التي طرأت على كوكب الأرض. من خلال هذه الوثيقة يتبين لنا أن هناك حيوانات ونباتات عاشت قديما وانقرضت، فوجد العلماء آثارها في الصخور، وهي تدل على التغيرات التي حدثت على الأرض. لننتقل إلى دراسة الوثيقة الثانية، عنوانها تشكل الفوسفات. يتشكل الفوسفات من خلال الكائنات البحرية النافقة أي الميتة كالأسماك والقوقعات في قعر البحار والمحيطات، حيث تكونت بعد مرور زمن طويل طبقات من الفوسفات يمكن استغلالها بعد تراجع البحر. نفهم من الوثيقة أن الفوسفات من المعادن الباطنية التي تستخرج من اليابسة، وما هو إلا بقايا حيوانات بحرية تراكمت بعد نفوقها في قعر البحر. إذن المنطقة الغنية اليوم بالفوسفات كانت منطقة بحرية في القديم. كل هذا عزيزاتي أعزائي يجعلنا نستنتج. الأحافير أو المستحثات هي بقايا أو قوالب أو بصمات أو آثار لكائنات حية قديمة، تفيد دراستها في معرفة التغيرات التي طرأت على سطح كوكبنا الأرض. فمثلا مستحثات الكائنات البحرية تبين أن المنطقة البرية التي وجدت فيها كانت في القديم منطقة بحرية تراجع عنها البحر. هناك مجموعة من التمارين التي سوف نعالج فيها ما كنا قد رأيناه سابقا من الظواهر. انتبهوا معي. أقرأ النص وأضبطه بالشكل التالي. نعم، كانت حقوق الطفل مهضومة في كثير من الدول، لأن الأطفال فيها محرومون من التعليم ومن الرعاية الصحية، بل إن الأطفال يقومون بأعمال شاقة في مصانع تلك الدول بدل الذهاب إلى المدارس. ولكن الأمور تغيرت الآن، فصار عدد الأطفال المحرومين أقل مما كان. نعم، سوف نقوم الآن بضبط النص. حقوق الطفل مهضومة في كثير
من الدول، لأن الأطفال فيها محرومون من التعليم ومن الرعاية ماذا؟ الصحية، بل إن الأطفال يقومون بأعمال شاقة في مصانع تلك الدول، بدل الذهاب إلى المدارس. ولكن ماذا؟ الأمور تغيرت الآن، فصار عدد الأطفال المحرومين أقل مما كان. إذن كانت حقوق الطفل مهضومة في كثير من الدول، لأن الأطفال فيها محرومون من التعليم ومن الرعاية الصحية، بل إن الأطفال يقومون بأعمال شاقة في مصانع تلك الدول بدل الذهاب إلى المدارس. ولكن الأمور تغيرت الآن، فصار عدد الأطفال المحرومين أقل مما كان. الآن سوف نمر إلى ماذا؟ إلى أسئلة الفهم. فمن يخبرني؟ من يعطي عنوانا مناسبا للنص؟ تفضلي. أحسنت، حقوق الطفل. نعم، ماذا أيضا؟ الأطفال. أحسنت. الآن نمر إلى السؤال الموالي. كيف كانت حقوق الأطفال فيما مضى؟ كيف كانت حقوق الأطفال فيما مضى؟ نعم، أحسنت، كانت حقوق الأطفال فيما مضى مهضومة، كانت مهضومة. رائع. سؤال موالي: ما الذي يدل على أن حقوقهم كانت مهضومة في هذه الدول؟ تفضلي. كان الأطفال ماذا؟ محرومين من التعليم ومن الرعاية الصحية. أحسن، رائع، جواب صحيح. هل بقي الحال الآن على ما كان عليه فيما مضى؟ هل لا زالوا هكذا؟ نعم، أحسنت. الآن ماذا؟ ولكن الأمور تغيرت الآن، حيث صار عدد الأطفال المحرومين أقل مما كان. إذن لم يعودوا كما كانوا سابقا. نمر الآن إلى الشق الثاني من الأسئلة. لاحظوا ما معنى تغيرت شاقة؟ من يخبرني؟ أحسنت، تغيرت أي تبدلت. نعم، تفضلي. تغيرت، تحولت. أحسنت. إذن نمر إلى شاقة. نعم، متعبة. رائع، أحسن. ماذا؟
نعم صعبة، أحسنت. إذا شاقة، صعبة، متعبة، تغيرت، تبدلت وتحولت. الآن انتبهوا معي جيدا. أضع سطرا أحمرا تحت النواسخ الفعلية، وسطرا أخضر تحت النواسخ الحرفية، وسطرا أزرق تحت أسماء الإشارة. إذن نأخذ قلما أحمر. ماذا نفعل؟ أسطر بالأحمر تحت النواسخ الفعلية. أين توجد؟ تفضل. أحسنت. كان. إذن ماذا أيضا؟ محرومون من التعليم من الرعاية الصحية، بل إن الأطفال يقومون بأعمال شاقة في مصانع تلك الدول بدل الذهاب إلى المدارس. الأمور تغيرت الآن فصارت. نعم أحسنتم، فصارت. صار مما كان. أحسنتم، كان. الآن نمر إلى المرحلة الثانية والتي تقول وسطر بالأخضر ماذا؟ تحت النواسخ الحرفية. النواسخ الحرفية نعم. أن. ماذا أيضا؟ أنت. إن. أحسنتي. هل بقي؟ نعم. لكن. أحسنتي. رائع. إذن نسطر بالأزرق الآن ماذا؟ أسماء الإشارة. هل يوجد هنا أسماء الإشارة؟ نعم أحسنت. تلك. إذن تلك اسم إشارة، لأن أو أن وإن ولكن هي ماذا؟ نواسخ حرفية. نعم. كان. ماذا أيضا؟ صارت أي صار. كان ماذا؟ نواسخ فعلية. أحسنتم. نمر الآن إلى أملأ بحروف العطف ما يلي. كنا رأينا حروف العطف، من يذكرني بها؟ نعم. الواو. ماذا أيضا؟ الفاء. ماذا أيضا؟ تفضل. ثم. أحسنتم. أو ثم. من ثم. دخلنا. من يقرأ؟ تفضلي. دخلنا صالة العرض، ساد الظلام، عم الصمت، رحنا نتتبع أحداث الشريط. مع من يجيب؟ تفضل. ساد. دخلنا صالة العرض فساد. أحسنتم. فساد الظلام. نعم رائع. وعم الصمت. ثم رحنا نتتبع أحداث الشريط. إذن دخلنا صالة العرض فساد الظلام وعم الصمت ثم رحنا نتتبع أحداث الشريط. أحسنتم أعزائي التلاميذ على حسن الاستماع والانتباه. إلى اللقاء، موعدنا في الأسبوع القادم. Bonjour chers élèves, notre cours pour aujourd'hui sera au niveau de la conjugaison et précisément la leçon du passé composé de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir. Donc tout d'abord nous allons lire ensemble le texte support. Suivez-moi. J'ai vu mon papa et ma maman. J'ai sauté dans les bras de ma maman et puis dans ceux de mon papa. Ils ont dit que j'ai grandi. Moi, j'ai commencé à leur raconter
mes vacances. Donc de prime abord, nous allons relever tous les verbes conjugués dans ce texte, ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'infinitif. Donc nous avons tout d'abord le verbe, nous avons ici j'ai vu, j'ai sauté, ils ont dit, j'ai grandi, j'ai commencé. Donc méfiez-vous ici qu'il y a le verbe raconter, qu'il est à l'infinitif. Deuxièmement, nous allons dire de combien de parties ces verbes conjugués sont-ils constitués. Donc regardez avec moi, nous avons j'ai vu, il y a et, j'ai, donc et, plus vu. J'ai sauté, de même, et, plus sauté. Ils ont dit, nous avons en, plus dit. Donc, j'ai grandi et plus grandi. Et finalement, j'ai commencé et plus commencé. Deuxièmement, nous allons transformer ces phrases à l'infinitif. Nous allons commencer par j'ai vu. Donc, et, vu. Et nous allons aussi donner son groupe d'appartenance. Ça veut dire, est-ce qu'il appartient au premier groupe, au deuxième groupe ou au troisième groupe? Je vais faire un petit rappel au moment où j'écris. Donc, le premier groupe, nous avons dit que tous les verbes du premier groupe se terminent à la fin par ER, sauf bien sûr le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe. Concernant les verbes du deuxième groupe, ils se terminent tous par IR et qui prennent deux S avec le pronom personnel nous et vous et il. Par exemple, finir, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, pour les distinguer des verbes qui se terminent par IR et qui appartiennent au troisième groupe, par exemple devenir, sortir, qui sont des verbes du troisième groupe, donc on dit nous devenons et non pas nous devenissons, vous devenez, ils deviennent. Donc, les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers, que je les appelle les verbes des criminels parce qu'ils ne suivent pas une règle précise de conjugaison. Donc, on revient à notre cours. Donc, et vu, c'est le verbe voir. Le verbe voir, c'est un verbe du troisième groupe. Nous avons et sauter. Donc, c'est le verbe sauter qui se termine par ER. Donc, nécessairement, c'est un verbe du premier groupe. Le troisième, c'est on dit. C'est le verbe dire. C'est un verbe du troisième groupe. Et puis, nous avons et grandi. Donc je reviens à la ligne, c'est le verbe grandir. Donc on dit nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et finalement, nous avons et commencé. C'est le verbe commencer du premier groupe qui se termine par ER à la fin. Donc vous allez me dire, ces verbes qui sont constitués de deux parties qui est ici, nous avons j'ai, et nous avons ils ont, donc c'est le verbe avoir, à vrai dire, conjugué au présent. Je fais un petit rappel, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
en combinaison avec le participe passé de chaque verbe. Donc vu, c'est le participe passé du verbe voir. Sauter, accent, c'est le participe passé du verbe sauter du premier groupe, qui est de même pour commencer. Regardez qu'ils se terminent tous les deux par accent. Donc le participe passé des verbes du premier groupe se termine tous par accent. Et nous avons dire, c'est le participe passé du verbe dire. Donc même si pour les participes passés des verbes du troisième groupe, ils n'ont pas une règle. Et grandir, c'est le participe passé du verbe du deuxième groupe grandir, qui, en règle, ils se terminent tous par i. Donc ce temps qui est combiné de deux parties, le présent du verbe avoir plus le participe passé d'un verbe, c'est le passé composé de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir. Donc le passé composé, c'est le verbe qui indique une action qui est achevée et qui est finie dans le temps. Donc on va passer maintenant pour la règle que nous allons lire ensemble. Donc mes élèves, nous passons maintenant à la règle concernant toujours le passé composé de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir. Donc qu'est-ce que c'est le passé composé? Le passé composé, c'est un temps qui est constitué d'un auxiliaire suivi du participe passé du verbe conjugué. Ce passé composé qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il est invariable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne s'accorde pas avec le sujet. Et on donne comme exemple le verbe sauter conjugué au passé composé, toujours avec l'auxiliaire avoir, où vous allez constater que le participe passé reste toujours le même si avec le pronom personnel féminin ou le pronom personnel pluriel. Donc je cite, j'ai sauté, tu as sauté, il a sauté ou bien elle a sauté, c'est de même. Nous avons sauté, vous avez sauté, ils ont sauté, elles ont sauté. Donc vous pouvez voir que le participe passé, sauter, se termine toujours avec E accent, même si avec le féminin ou le pluriel. Et nous allons passer maintenant aux exercices. Donc suivez-moi les élèves, nous allons passer maintenant pour les exercices afin d'exécuter la règle concernant le passé composé de l'indicatif avec l'auxiliaire avoir. La première consigne vous demande d'entourer la conjugaison correcte au passé composé dans ces trois phrases. Nous allons lire la phrase A. L'agence a fourni les informations nécessaires. Et comme nous avons dit que le passé composé, il est formé de l'auxiliaire avoir conjugué au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Donc, quelle est la forme ici correcte? Bien sûr, c'est la forme a fourni. Parce que fournira, c'est le verbe fournir, conjugué au futur, que nous avons déjà vu auparavant. La phrase B. Tu as fait un bon travail. Fait ici, il est conjugué au présent. Donc la forme correcte, c'est a fait. La troisième phrase, nous avons assumé notre devoir. Assumons, il est ici au présent. Donc avons assumé, c'est la forme correcte du passé composé. Donc, rappelez-vous toujours que le passé composé, il est constitué de l'auxiliaire ici avoir conjugué au présent, suivi, comme nous avons dit, du participe passé du verbe conjugué.